এক পক্ষে শাসক দলের অনুকূলে নির্বাচনী নিয়ম কানুন সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়ে শাসক দলকে সুযোগ করে দেওয়ার লক্ষ্যে বিগত 10 তারিখে পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর 18 তারিখ অবধি মনোনয়ন জমা এই সময়কালে সামগ্রিকভাবে সারা রাজ্যে যে ঘটনাগুলি সংঘটিত হয়েছে, বিশেষ করে বিরোধী জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী নেতৃত্ব এবং বিভিন্ন জেলায় ব্লকে আমাদের মনোনয়ন জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে নেতৃত্বকে আক্রমণ করে সারা রাজ্যব্যাপী যে একটা নৈরাজ্যের বাতাবরণ তৈরি করেছে, আক্রান্ত কংগ্রেস কর্মীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির আদরণীয় সভাপতি এবং আমাদের এই কংগ্রেস দলের জননায়ক আমাদের প্রিয় নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে জি, রাহুল গান্ধী জি, সোনিয়া গান্ধী জি, আমাদের সর্বভারতীয় সংগঠনের যিনি সাংগঠনিক সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল জি, আমরা রাজ্য থেকে বারে বারে যখন এই বিষয়গুলি সম্পর্কে ওনাদের অবহিত করি, ওনারা দুজন পর্যবেক্ষক এবং রাজ্যের ইনচার্জ দুজনকে এই রাজ্যে পাঠিয়ে ঘটনার পর্যবেক্ষণ করার জন্য এবং এই বিষয়গুলি সম্পর্কে কেন্দ্রের আমাদের জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বকে অবহিত করার জন্য সাম্প্রতিককালে গন্ডাছড়ায় সংগঠিত এই যে দু গোষ্ঠীর মধ্যে একটা সাম্প্রদায়িক লড়াইয়ের বাতাবরণ তৈরি করা, সেখানে প্রশাসনিক গাফিলতি, সেগুলি সমস্ত সরেজমিনে খতিয়ে দেখে আগামী দিন আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রচারে রাজ্যের বিষয়টাকে তুলে ধরার জন্য আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে আমাদের বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা সাংসদ তারিক আনোয়ার জি, আমাদের লোকসভার বিরোধী দলের উপনেতা সাংসদ গৌরব গগৈ জি, আমাদের ইনচার্জ এই রাজ্যের সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির জেনারেল সেক্রেটারি গিরিশ চুরাঙ্কর জি, সেক্রেটারি জারিতা লাইফরাম জি এবং আমাদের মহিলা যুব কংগ্রেস মাইনরিটি ডিপাर्टमेंटेর প্রতিনিধিরাও এসেছেন। আমি আপনাদের সামনে ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा, विस्तार से हमारे कांग्रेस दल के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर जी कहेंगे, क्योंकि मेरा एक फ्लाइट गुवाहाटी तक रवाना होने वाला है, इसलिए मैं और संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। जो मेरा ये 2 दिन का अनुभव रहा है, मैं इतना ही कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी त्रिपुरा में भाजपा सरकार के भाजपा कार्यकर्ताओं के पत्थरबाजी, तानाशाही, दमनशाही से डरने नहीं वाले। हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता शेर की तरह, बाघ की तरह त्रिपुरा के लोगों की आवाज उठाती रहेगी। उनके साहस काबिले तारीफ है और उनका साहस और त्रिपुरा के लोगों के प्रति जो उनका कर्तव्य है, वे ये संदेश हम तारिक अनवर साहब और मैं हमारे दल के नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी को बताएंगे। और हमने भी 2 दिनों में अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यही बात कहा है कि इनकी लड़ाई में वे अकेले नहीं हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। इसीलिए जैसे ही खबर हमें मिली, तुरंत आदरणीय खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने निर्देश दिया और हम तारिक अनवर साहब और मैं
यहाँ पे उपस्थित हुए। यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा है। समाज के बीच में जो अशांति का वातावरण पैदा हो रहा है, हमें संदेह है कि भाजपा त्रिपुरा को दूसरा मणिपुर बनाना चाहता है और ये हम होने नहीं देंगे। हम इंसाफ चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं, लोकतंत्र और संविधान बरकरार रहे ये चाहते हैं। और आने वाले बजट के सत्र में त्रिपुरा में जो हिंसा हो रहा है, अन्याय हो रहा है, सांप्रदायिक तनाव जो पैदा हो रहा है, इन सभी मुद्दों को लेकर हम लोकसभा में ये बातें उठाएंगे। अब मैं गुजारिश करता हूं कि तारिक अकबर साहब अपनी बात रखें और मैं आप सभी से इस समय विदाई लेता हूं। धन्यवाद। आपने गौरव गोगोई जी जो हमारे पार्टी के लोकसभा में डिप्टी लीडर है, उनकी बातों को सुना। हम सब लोग जो डेलीगेशन में थे, आज हम लोगों ने उन तमाम क्षेत्रों का विजिट किया और तमाम वो जो लोग भारतीय जनता पार्टी के गुंडागर्दी के शिकार हुए, उनको भी हम लोग मिले, उनसे भी बातचीत किया और पूरी घटना को जानने का प्रयास किया। जैसा गौरव जी ने कहा कि हम सब लोग यहाँ इसी उद्देश्य से आए हैं कि जिस प्रकार की जो घटना हुई है, अप्रिय घटना, वो बहुत ही दुखद है। पहले तो हम अपने तमाम कांग्रेस जनों के प्रति उनके जो इस पूरे घटना से प्रभावित हुए अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरह से AICC की ओर से हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे प्रतिपक्ष के नेता राहुल जी, हमारे नेता सोनिया जी और सभी लोगों के परामर्श से आज हम लोग यहाँ आए हैं, उनके निर्देश पर आए हैं। और यहाँ से लौटने के बाद जो हम लोगों ने अपनी आंखों से वस्तु स्थिति को देखा है, उसकी जानकारी हम आला कमान को अपने नेतृत्व को देंगे और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि इस मसले को, कल हम लोगों ने राज्यपाल महोदय से हम लोग भेंट किए थे, हमारा डेलीगेशन मिला था और उनको तमाम तरह की जो घटना घटी है उससे उनको अवगत कराया था और पुलिस और प्रशासन का जो रवैया रहा उससे भी उनको अवगत कराया था। दुख की बात यह है, हम अपने आप को लोकतांत्रिक देश कहते हैं, राज्य कहते हैं और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे देश में, जो संवैधानिक व्यवस्था है, सीधे सीधे उसका उल्लंघन किया जा रहा है। अभी पंचायती राज के चुनाव में जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको नॉमिनेशन नहीं करने दिया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, मारा पीटा गया, घरों पर हमले किए गए। तो ये तमाम चीजें ये दर्शाती हैं कि आज त्रिपुरा के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। हम लोगों ने यही बात राज्यपाल महोदय को कहा है कि वो इस मामले को में हस्तक्षेप करें, क्योंकि अब वो नौबत आ गई है कि राज्यपाल महोदय को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट ब्रेक कर रहा है। तो ऐसी हालत में राज्यपाल महोदय ने हम लोगों को आश्वस्त किया था और कहा है कि हम इसको देखेंगे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो अपनी ओर से इस पर अवश्य कार्रवाई करेंगे और हम लोग अपने तमाम कार्यकर्ताओं को हमने विश्वास दिलाया है
कि हम सब लोग पूरी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर से राज्य स्तर तक हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं इस कठिन समय में। और हम किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले समय में जो हम लोगों का शांतिपूर्ण ढंग से हिंसा के रास्ते से जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार हम इस मामले को उठाएंगे। अभी गौरव गोगोई जी ने भी कहा कि ये मामला हम लोग पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। आने वाला सत्र है जो शुरू होने वाला है, उस सत्र में भी इस मसले को हम लोग उठाएंगे और इस बात की हम कोशिश करेंगे कि आगे भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, इस तरह की अप्रिय घटना नहीं हो, ये हमारा प्रयास रहे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी त्रिपुरा जनता के प्रति और त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस के हमारे लीडर्स और वर्कर्स के प्रति कितने सीरियस है इसका प्रतीक हमारे इतने सीनियर लीडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तारिक अनवर जी और पार्लियामेंट में डेप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों को स्पेशल ऑब्जर्वर बना के त्रिपुरा भेज के 2 दिन का उन्होंने दौरा किया। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी इस इशू के लिए लेकर बहुत सीरियस है। बहुत चीजें आज हमारे दोनों सांसद ने बोली है कि इशू जैसे महात्मा गांधी जी और राहुल गांधी जी ने नफरत को हम प्यार से जीतने की कोशिश करेंगे, वही रास्ता हम अपनाएंगे। हमारा कोई वर्कर वायलेंस के उत्तर वायलेंस से नहीं करेंगे, वो कितने भी वायलेंस करें हम उसको प्यार में ही जवाब देंगे। वायलेंस का रिफ्लेक्शन हम वायलेंस से नहीं करेंगे। अभी तक हमारे वर्कर्स और लीडर्स ने जब सब कुछ, कल हमारे सीनियर लीडर इनको भी पत्थरबाजी की, जब वो सपोर्ट करने गया, नॉमिनेशन फाइल करने गया। ये कौन सा रामराज्य है? मैं नरेंद्र मोदी जी को पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी को पूछना चाहता हूं, आप सब ने इतने साल लोगों को बताया कि हम रामराज्य ला रहे हैं। रामराज्य में ऐसा वायलेंस कभी भी नहीं देखा है। रामराज्य में किसी को नॉमिनेशन फाइल करने से रोकते हैं, वो भी वायलेंस के। और पुलिस जो अपना काम करना चाहती, पुलिस एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम उनका है। टोटल कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी, पुलिस के सामने जो भी अत्याचार हुआ, जो भी हमारे वायलेंस हुआ, वो पुलिस के विटनेस में हुआ। हमारे एक कार्यकर्ता के घर हम गए थे, उसका घर जलाया, छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। और उस घर का जो मालिक है, जो उस घर में नहीं रहता था, 65 इयर्स का एज है, नाम क्या उसका? हमारा एक कार्यकर्ता टीटू अहमद का पिताजी, 65 एज है। पहली बार देखा है इस राम राज्य में आपको घर पे अटैक होता है, आपका घर जलाया जाता है, आपके घर में घुस के तोड़मोड़ होता है, आपकी गाड़ी तोड़ी जाती है, और अरेस्ट कौन होता है? घर के मालिक 65 इयर्स ओल्ड। और कौन से सेक्शन लगाते हैं? अटेम्प्ट टू मर्डर, 65 इयर्स ओल्ड, जिसके घर में आप जलाए। मुझे लगता है जितनी हमारी जिम्मेदारी है, त्रिपुरा की मीडिया की भी उतनी जिम्मेदारी है, ताकि एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, लोगों को सुरक्षित महसूस हो। और ये सब देखते हुए हमें लग रहा है
कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ बीजेपी इन त्रिपुरा, क्योंकि जब कोई वायलेंस पे आता है वो उनका वीकनेस है। वायलेंस कब करता है? जब आपके पास विकल्प और नहीं रहता, आप हारने को जा रहा है, आपकी जमीन हाथ से जा रहा है, आपका पावर हाथ से जा रहा है, तभी जो सत्ता वाले लोग वायलेंस को अपनाते हैं। और हमें लगता है कि सीनियर जो लीडर्स आज आए हैं वो पार्लियामेंट में भी आएंगे, और मैं दोनों को धन्यवाद देता हूं, तारिक अनवर जी को और गोगोई जी को, कि आज इतने दूर आए और 2 दिन हमारे लिए त्रिपुरा के लिए दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। পঞ্চায়েত নির্বাচনে গতকালকে আমাদের কাছে ফিগার আছে 3,383। আমি আবার রিপিট করছি, গতকালকে 3,383 গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির নমিনেশন আমাদের ক্যান্ডিডেটরা দিতে পারেনি। সমস্ত কাগজপত্র অথরাইজেশন থেকে শুরু করে সিম্বল অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে এরা কালকে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছিল এবং পুলিশকে আমরা জানিয়েছিলাম কোন কোন ব্লকে আমাদের জমা দেবে। তাদের কাছে আমরা প্রয়োজন আবেদন করেছিলাম, আপনারা সিকিউরিটি দিয়ে তাদেরকে পিডিও অফিসে নিয়ে যাবেন, তারা যেন মনের মতো দাখিল করতে পারে। আমাদের একদম দক্ষিণ ত্রিপুরা থেকে শুরু করে ধলাই পর্যন্ত আমাদের সর্বমোট গতকালকে 3,383টি মনোনয়ন আমাদের প্রার্থীরা জমা দিতে পারেননি। এটি হচ্ছে রাজ্যের গণতন্ত্রের চিত্র। এ রাজ্যের পুলিশ বোবা, দেখে না, কানে শুনে না। আমাদের রাজ্যের ত্রিপুরা হাইকোর্টে 2-3 জন জাস্টিস রয়েছে। কলকাতায় আমরা প্রত্যাশা করতে পারি না কলকাতায় যদি সুমোটো মামলা নিয়ে হাইকোর্ট থেকে নোটিশ ইস্যু করতে পারে, কেন আমাদের হাইকোর্ট নেবে না? আমাদের এই রাজ্যের সম্মানিত হাইকোর্টের জাস্টিস রয়েছে। আমি তার জন্য কালকে বলেছি, আমরা যেখানে গেছি স্থানীয় মিডিয়াতে বলা হয়েছে কামার না করার জন্য। এই মারপিট, ঢিল ছোড়া, পেট্রোল বোমা ছোড়া, অ্যাসিড মারা কোন ফুটেজ কেউ নিতে পারবে না। হুলিয়া জারি, বিশ্বাস করবে না, খবর নিয়ে দেখুন আপনাদের করসপন্ডেন্টে সোনামুড়া, বিশালগড়, উদয়পুর, দক্ষিণ ত্রিপুরা, যে কোনো জায়গায় খবর নিয়ে দেখুন কি হচ্ছে না। Media succumb under pressure, judiciary succumb under pressure, executive succumb under pressure. আমরা যাবো কোথায়? ভয়াবহ অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি আছে। আইন শৃঙ্খলা তলানিতে এখন তো শুনতে পাচ্ছি নিজেদের মধ্যে লড়াই। একটা গোষ্ঠী চিফ মিনিস্টার, বর্তমান চিফ মিনিস্টারকে কালেমালিপ্ত করতে চাইছে, তা কুখ্যাত করতে চাইছে। ঘটনাচলার ঘটনাটা একটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা যদি কেউ মনে করেন থাকেন, ভুল করবেন। এটা একটা ষড়যন্ত্রের একটা অঙ্গ। বর্তমানকে কালেমালিপ্ত করা, পঞ্চায়েতে হামলা, হুজ্জুতি, সারা রাজ্যে যে ললেসনেসের কথাটা আমরা বলছি, ওনাকে কালেমালিপ্ত করা, এদের ইনার ফাইট আমরা কেন আমাদের ভোগ পাওয়াতে হবে? নিরীহ মানুষদের কেন তার খেসারত দিতে হবে? কেন ঘরবাড়ি চলবে, দোকানপাট চলবে? কেন নিরীহ একটা যুবক মারা যাবে পরমেশ্বর রিয়ার নামে? এটা সবটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এই ষড়যন্ত্র শিকার বিরোধী দলগুলো। আর বিরোধী দলের প্রার্থী রাজনগরে তার দোষ, যে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে তাকে খুন করা হলো। এটা সভ্য জগৎ?
এদের মুখে গণতন্ত্রের কথা মানা? উন্নয়ন যদি ডাবল ইঞ্জিন সরকার উন্নয়ন যদি করে থাকতো আজকে হতে পারতো যে পঞ্চায়েতে দেখো আমরা এই করেছি, বিরোধীদের ডাব্বা খালি করে দাও। প্রার্থী পদ দিতে দেবে না, এরা গণতন্ত্রের পূজারী। ধিক্কার জানায় একশোর কথা, বিজেপি পার্টিটা সব মাফিয়া, ড্রাগ এডিক্ট, ল্যান্ড মাফিয়াস, গুনস আর হারমাত বাহিনী ক্যাপচার করে নিয়েছে। কাজে এটার কোনো কমান্ড নেই। চিফ মিনিস্টারের কথা কেউ শুনে না, সভাপতির কথা কেউ শুনে না, একে মানে না, ওকে মানে না। এই যদি পরিস্থিতি হয় সারা রাজ্যে, মানুষ বাঁচবে কোত্থেকে? না খেয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে গ্রাম পাহাড়ে। এই যে আগুন দিয়ে পোড়া হলো, কমপক্ষে 5 থেকে 50 লক্ষ ক্ষতিপূরণ হয়েছে এক একজনের। কি প্রশাসন থেকে মাত্র ওই যে তাদের যে প্যাকেজ আগুনে পোড়া গেলে 90 না 93 হাজার টাকা এটা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। কেন? আমরা সরকারের কাছে দাবি রাখবো, তাহলে যে সরকারের কাছে দাবি রাখবো, যারা যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পায় টু পায় পয়সা এদেরকে হিসাব দিতে হবে, তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এটা আমাদের নম্বর 1 ডিমান্ড। কালকে ওনারা করে এসছেন, তারিক আলওয়ার সাহেব, জোনালকেজি, গৌরব গগৈজি, আমরা গভর্নরের কাছে গিয়ে আমরা এই কথা বলে এসেছি যে why only 93,000 rupees compensation will be provided। एक एक जन का 5 लाख से 50 लाख तक आग में राख हो गए, तो क्यों only 93,000 rupees? যার যত পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তাকে দাও। এই পরামর্শ নিয়ে নিরীহ একটি ছেলে তরতাজা প্রাণ কি কম্পেনসেশন দিয়েছে সরকারের তরফ থেকে? এই সরকারের কাদের জন্য? এই যখন খবর পেল রাজ্যের অশান্তি আর চলছে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য, একদিকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজশেখ সম্পত্তি, আরেকদিকে ভাতৃগত দাঙ্গা। এবং জানেন ওখানকার নন ট্রাইবালটা কি বলছে? যে 80 যখন চুলের দাঙ্গা হয়েছিল, কথা বলছি না, আমি চণ্ডীপুরের কথা বলছি না, আমি কদমতলা ব্লকের কথা বলছি না, কালাতলা ব্লকের কথা বলছি না, আমি দক্ষিণ ত্রিপুরা থেকে ধলাই অব্দি 3,383 জন। কেন? কিসের ভয়? জনসাধারণকে ফেস করতে কেন ভয় পাচ্ছেন আপনারা? এই শ্মশানের শান্তি বেশি দিন না। Every action has got an equal and opposite reaction, and that reaction will be through love. আর আমাদেরকে যদি ভয় পাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে করে থাকে, আমরা একটা শিক্ষায় বলছি, আমাদের নেতা বলছেন ডরো মত, ডরাও মত। না আমরা ডরাবো, ডর দেখাবো, না নিজেরা ভয় পাবো। ডরো মত, ডরাও মত। This is what we have learned from the party. And again I want to reiterate that we would love to conquer Tripura through प्यार मोहब्बत की दुकान से। हम त्रिपुरा को जीतना आने वाले दिन में जीतेंगे, ही हमारा दीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। Any questions from your end? প্রথমে বলেছি গভীর ষড়যন্ত্র, তাদের অন্তর্দলীয় কোন দলের খেসারত আম জনসাধারণ আমাদেরকে দিতে হচ্ছে, বিরোধী দলের ক্যান্ডিডেট হিসেবে বিরোধী দলকে দিতে হচ্ছে। এটা ঘটনা। গন্ডাছড়ায় গেছেন, কিন্তু শুধুমাত্র জনজাতীয় অংশের ওই ভদ্রলোকের বাড়িতেই গেছেন। আজকে ত্রিপুরা এবং অন্যান্য যারা নেতৃত্বরা বিজেপি গেছেন, তারা শুধুমাত্র বাঙালি যারা শরণার্থী শিবিরে আছেন তাদের বাড়িতেই গেছেন। অর্থাৎ এখানেও কোনো একটা ডিভাইড করে এটারাও বার্তা দিতে চাইছে যে তারা এক পক্ষের এবং দুটো গোষ্ঠী আলাদা। আমি তো বলছি আপনারা সিচুয়েশনটা বুঝুন। ঘটনার পর দিন একজন লোক গেছে,
তার দুদিন বাদে ঘটনার মন্ত্রী সহ একটা পার্টির লোকরা গেছে। আপনারা কি ভেবে, এরা তো আগরতলা বসে মিটিং করে তো ঘটনাগুলো, আমি ষড়যন্ত্রের কথাটা তো এই কারণে বলছি। আমি যে কথা বললাম যে 80 জুনের দাঙ্গার সময় আদিবাসী লোকেরা নন ট্রাইবালদের কোনো ক্ষতি যেন না হয় সেটা সুনিশ্চিত করেছে এট দ্যাট টাইম। এখন কেন এই জিনিসটা হবে? ইট ইজ এ ডিপ রুটেড কনস্পিরেসি। कि भाई एक वोट शेयर तुम ले लो, दूसरा वोट हम ले लेते हैं। ये तो प्लानिंग करके सब घटना घटाया।